बाद पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती की वालिदा शिद्दत गम से निढाल है। वालिदा का कहना है कि JIT से कोई उम्मीद नहीं। इंसाफ करना है तो कातिल मुझे दे दें, उनका सीना छलनी करूंगी। वजीर आजम इमरान खान की मदीना की रियासत में एक माँ के साथ इतना जुल्म आखिर क्यों हुआ? इस वक्त हमारे नुमाइंदा रोजीना अली उसामा सत्ती की वालिदा के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। रोजीना बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए यकीनन उतनी कम है। उसामा का आज इस वाक़या जो है हर तरफ हर आंख अश्कबार है और उसके बारे में क्या कहा जाए। ये कैसा वाक़या था कि एक नौजवान जो गाड़ी लेकर जा रहा है और उस पर गोलियां बरसा दी जाएं। मुझ में इतनी हिम्मत इतना हौसला नहीं है कि मैं उनके लवाहकीन के साथ, उनके अहले खाना के साथ, उनकी वालदा के साथ बैठकर कुछ बात करूं, लेकिन बात करना ज़रूरी भी था। उनकी वालदा से मैं बात करती हूँ। आंटी, JIT रिपोर्ट अभी बना दी गई है इस वाक़े के ऊपर। जो तमाम तर अभी जो तफ्तीश हो रही है, जो तहकीक हो रही है, क्या उससे मुतमईन है आप? मुतमईन हम तब होंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान में बहुत JIT बनती है, बहुत जुल्म होते हैं। बच्चों को मार के ये पुलिस अपने और केस उन पर डाल देती है और अपने आप को छुपा लेती है, अपनी नौकरियां बचा लेती है। हमारा उसामा आप सब ने टीवी पे देख लिया है, कितना मासूम बच्चा था, कितना मेरा मासूम बेटा था, कितना मेरा खूबसूरत और शहजादा बेटा था। उसको इन्होंने जानवरों की तरह मारा है, उसका सीना छलनी कर दिया है। उन्होंने नहीं सोचा कि इसकी कोई माँ होगी, इसका बाप होगा। इन्होंने मासूम सा पाल के इतना जवान किया होगा। हमारी उससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी, हमारी कितनी ख्वाहिशें थी उसके साथ। उन्होंने किस तरह उसको ज़बह कर दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मदीना की रियासत बना रहे हैं। ये मदीना की रियासत में ऐसे काम होते हैं। और वो PTI का कारकुन था, वर्कर था, वो PTI का साथ देता था। इनके इलेक्शनों में दिन रात वो PTI उनके पीछे फिरता था। उनकी पुलिस ने इस बच्चे को कत्ल किया है। उन कातलों को हमारे सामने ला के रख दें, हम भी उनके सीने छलनी कर दें। ये कुछ नहीं करेंगे। ये JIT इसी तरह यहाँ केस 2 दिन ऊपर होता है और फिर गायब हो जाता है। यहाँ हमने वो देख लिया। उनको कहें कि वो हमें ला दें उन मुजरिमों को, हम उनसे खुद अपने बच्चे का हिसाब लें। यानी जो JIT बनी, आप समझती हैं कि कोई इंसाफ का मामला वहां पर, यानी इंसाफ की कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आती वहां? मुझे नजर नहीं आती। मुझे जब होगी कि जब मिल जाए इंसाफ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी JIT बनती हैं, बहुत सारे केसेस, हर शहर में लोगों को बेदर्दी से मारा जाता है, लेकिन उसको कुछ हल नहीं होता। अच्छा, आप बता रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है और तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ मिला मिलाना था उसामा का, तो क्या समझती, क्या कोई जाती कोई रंजिश थी पुलिस की? आखिरी बार जब उसामा घर से आपसे कुछ यकीनन बातचीत करके घर से निकले होंगे, तो क्या कहकर निकले और किस वक्त जो है फिर आपको ये खबर मौसूल हुई? नहीं, उसामा जब घर से गया उसने मुझे यही कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को छोड़ना है और बस छोड़ के मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि जल्दी घर आना है। उसने कहा ठीक है। जब मैंने 12:30 फ़ोन किया तो उसने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ। उसके बाद मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने 1:15 बजे कॉल की। मैंने कहा, कॉल उठा नहीं रहा था। मैंने कहा रास्ते में होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद फिर मैंने उसका फ़ोन दोबारा किया 1:30 बजे तक, तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फ़ोन ऑन नहीं था, फ़ोन बंद जा रहा था, कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि या उस अपने दोस्त के साथ बैठ के या आ रहा है। उसके बाद 4 बजे हमें ये किसी ने फ़ोन किया है, कोई SHO थे कराची कंपनी थाना के। उन्होंने कहा जी ये उसामा के वालिद का फ़ोन नंबर है। मैंने कहा जी कि उनसे बात करवाएं। उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी कोई पुलिस मुकाबला था, फायरिंग हुई है, तो आपके बच्चे को गोली लग गई है और वो इमरजेंसी में है, तो आप वहां पहुंचे पिम्स में। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और नाज़रीन, यहाँ पर एक जो बहुत ही अहम जो बात है कि पहले कहा गया कि पुलिस मुकाबला और गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गाड़ी रुकने का जब कहा गया तो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी पर ना सिर्फ पीछे से बल्कि सामने से भी
فائر کیے گئے اور بہت ہی بے دردی سے, اور 6 جگہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جس بے دردی سے مارا گیا. تو آنٹی ابھی آپ جو موجودہ بچہ تھا, اکیلا بچہ گاڑی میں, اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ پولیس مقابلہ کرتا. وہ گھر آ رہا تھا, اس کے گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پولیس اس کو روکنا چاہتی تو رکوا سکتی تھی نا. ان کی موبائل وین ہوتی ہے, ان کے پاس اتنی نفری ہوتی ہے, ان کے لیے کیا مشکل تھا گاڑی روکنا. وہ اس کو پکڑ لیتے, اس کو گرفتار کر لیتے, اس کو ٹانگ پہ مار دیتے, ہم اس کا علاج کروا لیتے, لیکن انہوں نے کچھ اس کو روکا نہیں ہے. گاڑی سامنے دیکھی اور فائرنگ شروع کر دی ہے. ابھی جو موجودہ جو وزیر اعظم ہے مدینہ کی ریاست, جہاں پر کوئی بھوکا اگر سو جائے وہاں پر اس کی فکر نہیں ہوتی. آپ مجھ سے بار بار اس سے پہلے کیمرہ پر آنے سے پہلے آپ مجھ سے بار بار کہتی ہے کون سی مدینہ ریاست ہے. تو ابھی مدینہ کی اس ریاست کے وزیر اعظم سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا ان سے آپ کی کوئی تو یقیناً بات ہوگی, کیا ان سے کہیں گی, کیا انصاف کرنا چاہیے ان کو؟ ان سے یہی ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا, اور پی ٹی آئی کا ہو یا نہ ہو, اس ملک کا شہری تو تھا نا, اس ملک کا باشندہ تو تھا نا, کسی ماں باپ کا بیٹا تو تھا نا. لیکن آپ نے جو کہا کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, تو یہ پولیس تو آپ کی ہے نا. پولیس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں نا. تو یہ تربیت ہے کہ بس کسی کا جوان بیٹا ہے, کوئی ہے, بس اس کو گولیوں سے مار دو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. وزیر اعظم صاحب, ہمیں آپ سے انصاف کی اپیل ہے, ہمیں آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں. اسامہ کی والدہ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ انصاف کیا جائے. آنٹی, ہم نیوز چینل والے اور پوری جو ہماری 24 نیوز چینل کی جو ایک فیملی ہے, ہم سب اس سانحے پر بہت افسردہ ہیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی کسی طرح سے دلجوئی کر سکیں, ہم آپ کو کوئی حوصلہ دے سکیں, لیکن آپ ماں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صبر دے. یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کے لیے بہت مشکل ہے, اور ہم یہاں پر اپنے چینل کے توسط سے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کے لیے. اسامہ کے لیے ایک بہت مشکل ہے کہ ایک والدہ جو یہاں پر بیٹھی ہیں, وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے اس بیٹے کے لیے بات کر سکے جس پر اسلام آباد کی پولیس نے اس قدر بے دردی سے تشدد کیا ہے. جے آئی ٹی بنا دی گئی, لیکن وہ جے آئی ٹی کہاں تک پہنچتی ہے, تفتیش میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا اور کیا کیا نظر انداز کیا گیا. اور سب سے بڑی جو بات سامنے آئی کہ تاریخ تک غلط لکھ دی گئی. اتنی بوکھلاہٹ کا شکار پولیس کے تاریخ تک غلط لکھ دی گئی. ایک جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں 2021 کے سانحے کو 2020 کا سانحہ بتایا جا رہا تھا. اب اس میں مزید کیا ہوتا ہے کیا نہیں, ہم آنٹی آپ کے لیے, اسامہ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے, اور اسامہ کے والد کے لیے, اور جتنے جو سب, بہت شکریہ روزینہ آپ کا.